अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफाअत करेगा। और अब सुर्खियां। मरकज ने तेलंगाना से नाइंसाफी की। बीजेपी ने किसानों पर जुल्म किया। तेलंगाना असेंबली में केटीआर की तकरीर। अकबर अवैसी और केटीआर में नोकझोंक। पुराने शहर की तरक्की की रफ्तार सुस्त। वादों पर अमल करने की मांग। तेलंगाना एमएलएस की खरीदारी का मामला। सीबीआई तहकीकात पर पीर को हाई कोर्ट सुना सकती है फैसला। विशाखापट्टनम में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। धर्मना ने कहा, अराजी के सर्वे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और अब तफसील। आसाम में कमसिन लड़कियों की शादी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कार्रवाई के बाद इन लड़कियों का मुस्तकबिल क्या होगा। हुकूमत ने कमसिन लड़कियों की शादी के इल्जाम में 1800 अफराद को गिरफ्तार किया है। 6 साल से आपकी सरकार है, फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उनपे मुश्किलात के पहाड़ उनपे आप डाल दे रहे पूरा। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया। लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? दीजिए ना, लोअर आसाम में आप एविक्ट कर दे रहे हजारों की तादाद में लोगों को। असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में जारी तातुल पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत से सवालात पूछने की जरूरत है। पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत से मुद्दे उठाने के हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट चले। हमारी पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर डिबेट हो, तो बहुत से हम सब चीज मुद्दों को उठा सकते हैं। पार्लियामेंट ही नहीं चल रही, ना सरकार चाहती पार्लियामेंट चलना और अपोजिशन बोल रही है, तो सरकार को तो फायदा हो रहा है उसमें। पार्लियामेंट नहीं चल रही तो बच जा रहे हैं वो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? क्या किस तरीके से कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे और पार्लियामेंट चले? हमारा मानना यह है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चलती है तो उससे नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा मिल रहा है, वो भाग रही है, उनको फायदा होता है। उनसे सवालात हम नहीं पूछ सकते, उनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, तो पार्लियामेंट चलनी चाहिए। तेलंगाना कानूनसाज असेंबली में आज अकबरुद्दीन अवैसी और केटीआर के दरमियान नोकझोंक और बहस हुई। केटीआर ने अकबर अवैसी की बीएसी इजलास में अदम शिरकत पर एतराज किया तो अकबर अवैसी ने केसीआर की शरीक न होने का हवाला दिया। अकबर अवैसी को ज्यादा वक्त देने पर केटीआर ने स्पीकर से एतराज किया। स्पीकर ने अकबर अवैसी से गवर्नर के खुतबे तकरीर करने और दूसरे मसाइल पर बाद में तकरीर करने का मशवरा दिया। 2014 से लेकर अगर हम देखेंगे, फिगर्स है साहब मेरे पास, फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब। कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ तो क्या?
देखिए, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है। या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं। तो आप माइक नहीं लेते, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए। The speech that you're making today is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడారు, గంట మాట్లాడారు. ఆయన 7 ఉన్న ఆయన గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయపాలన కూడా మీరు చెప్పాలా? మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకి ఏం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. मजलिस और बीआरएस ने एक दूसरे पर बर्दाश्त न करने और सब्र न करने के इल्जामात लगाए हैं. अकबर अवैसी ने कहा कि वो जब हुकूमत की तारीफ करते हैं तो उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाता है और जब तामीरी तनकीद करते हैं तो नाराजगी जाहिर की जाती है. अकबर अवैसी के रिमार्क पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल दिया है. 2014 से लेकर अगर हम देखेंगे, फिगर्स है साहब मेरे पास, फिगर्स है, 126 दिन हुए थे. अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम. टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग. अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही. बोलने दीजिए साहब. पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब. कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे. लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर. एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है. आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे. हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे. देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए. अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है. नहीं अकबर साहब, देयर वॉज अ टाइम when I used to speak, Rosheh Asab was the finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. please conclude. पुराने शहर की तरक्की उस रफ्तार से नहीं हो रही है जिस तरह नए शहर की तरक्की हो रही है. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने पुराने शहर और अक़लियतों के लिए कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है. उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो रेल, चार मीनार राहरो प्रोजेक्ट, फ्रूट मार्केट, उस्मानी अस्पताल की तामीर और दूसरे मसाइल को इल्तिवा में रखा है जिन्हें हल करने की जरूरत पर जोर दिया है. मेट्रो ट्रेन आखिर चलेगी या नहीं चलेगी? मूसी को डेवलप करने की बात की गई, मूसी का डेवलपमेंट का अभी कुछ नहीं हुआ है, उसका क्या होगा मैं ये भी जानना चाहूंगा. सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा और बोलूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए जितने भी ऐलानात किए हैं वो कीजिए. चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पुराना शहर इस्तांबुल बन जाएगा. सर, इस्तांबुल नहीं, बस जैसा भी अच्छा बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे. उस्मानिया दवाखाना बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे. फ्रूट मार्केट वालों को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से आपके जरिए कहूंगा कि उनके जो भी मसाइल है उसको कर दीजिए. वहां पे वो कारोबार कर रहे हैं,
मैंने जबान दी है और कहूंगा जब आपकी मार्केट बन जाएगी वो वहां से चले जाएंगे आपकी मार्केट में, वहां पे नहीं रहेंगे। यही बातें आपने स्टडी सर्कल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लाएंगे बोले। केटीआर ने अकबर अवैसी की नुमाइंदगी पर वजीर फाइनेंस हरीश राव से फंड्स जारी करने का वादा किया। केटीआर ने स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ इक़दामात का हवाला दिया। ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రం నుండి 6,651 విద్యార్థులు ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్లు ఇచ్చి ఒక్కొక్క విద్యార్థికి 20 లక్షలు ఇచ్చి పంపిన ప్రభుత్వం ఒకే ఒక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ. 6,651 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అవైల్డ్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్స్. ఈ చిన్న విషయమా? ఇది కూడా ఉత్తనే కొట్టిపారేయాలనా? జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే, వివేకానంద, అదేవిధంగా బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ మైనారిటీ విద్యార్థులకు 1-2 కాదు అధ్యక్ష, 6,651. कहीं कमियां हैं, अगर कहीं एक दो जगह कमियां हैं या फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं तो मैं जरूर साहब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के जहन में लाता हूं, सब जरूर करेंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर बहस के दौरान रियासती वजीर केटीआर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत की तरक्की और फलाही स्कीमात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की। केटीआर ने वजीर आजम मोदी पर भी तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना को नजरअंदाज करने और फंड्स जारी न करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने मरकज की मदद के बगैर ही आबपाशी, बिजली समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की है। उन्होंने वजीर आजम मोदी पर सिर्फ वादे करने वाला लीडर करार दिया। కొంతమంది చెప్తారు అధ్యక్ష, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు, కానీ ఇవాళ చేసే పనులు ఎట్లున్నాయంటే నేను చెప్తాను అధ్యక్ష. రైతును కూలింగ్ చేస్తాం, వ్యవసాయాన్ని కూనీ చేస్తాం, పండించిన పంటలకు మద్దతు ధర ఇయ్యం, ధాన్యం కొనుగోలు చేయమంటే దగా చేస్తాం, మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలి, డిస్కామ్లను ప్రైవేటీకరించాలి అని చెప్పి ఈ రకంగా సావగొడతారు అధ్యక్ష. నల్ల చట్టాలు తెచ్చి 3 వ్యవసాయ చట్టాలు, నల్ల చట్టాలు తెచ్చి 700 మంది రైతుల ప్రాణాలు తీసింది ఎవరు అధ్యక్ష ఈ దేశంలో? అట్లాంటి ప్రధానమంత్రి ఇదివరకు ఎవరైనా పనిచేసిండ్రా అధ్యక్ష? ఆ 700 మంది చచ్చిపోయినరంటే నా కోసం చచ్చిపోయినరా అన్న నాయకుడు ఉన్నాడా అధ్యక్ష ఎవరన్నా ఈ దేశంలో ఇదివరకు? ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి గారు తప్ప ఎవరున్నారు అధ్యక్ష? ఇంత దుర్మార్గంగా, ఇంత అన్యాయంగా మాట్లాడే ప్రధానమంత్రి బహుశా నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో కాదు అధ్యక్ష, ఏ దేశంలో ఉండడు. ఇంత అన్యాయంగా రైతుల పట్ల కక్షగట్టినట్టు, కసితో, ఆఖరికి వాళ్ళ నాయకుడు ఒక ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్ష్మీపూర్లో ఆందోళన చేస్తున్న రైతుల మీద జీబులు ఎక్కించి 8 మందిని తొక్కి చంపిన దుర్మార్గులు ఇవాళ హంతకులే సంతాపం చెప్పినట్టు రైతుల గురించి వాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళ దగ్గర మేము వినాలా అధ్యక్ష? मरकज तेलंगाना की तरक्की में ताउन नहीं कर रहा है, बीजेपी मजहब की सियासत पर अमल कर रही है। ये इल्जाम बीआरएस के एमएलए एस वेंकट वीरయ్య ने तेलंगाना असेंबली में तकरीर करते हुए लगाया है। మీరు కడుపు నింపే ప్రయత్నం చేయొద్దు. మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే దళిత బంధు లాంటి పథకాన్ని పెట్టండి. 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏ రకంగా పెడుతున్నదో అట్లాంటి ప్రయత్నం చేయండి. నూతన సెక్రటేరియట్కు ఏదైతే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క పేరుని పెట్టి యావత్ సమాజం యొక్క దృష్టిని, దేశ ప్రజల యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించడం జరిగిందో, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నూతన పార్లమెంటు కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలని ఈ శాసనసభ వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పెద్దలను కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तेलंगाना में एमएलएस की खरीदारी केस की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए या नहीं, ये फैसला पीर के रोज होने की तवक्को है। तेलंगाना हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के बाद फैसले को महफूज कर दिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस उजल भुयान और जस्टिस तोखरंजी पर मुश्तमिल बेंच ने दलीलें सुनने के बाद फैसले को महफूज कर दिया है। तेलंगाना एमएलएस के खरीदारी मामले की तहकीकात एसआईटी से सीबीआई को मुंतकिल कराने की सिंगल बेंच ने हिदायत दी थी। सिंगल बेंच के फैसले को हुकूमत ने डिवीजन बेंच से रुजू किया था। वरंगल में वाईएसआर टीपी की सदर वाईएस शर्मिला की यात्रा पर हमला करने का बीआरएस पर इल्जाम लगाया गया है। वाईएसआर टीपी की सदर शर्मिला ने बताया कि बीआरएस के कारकुनों ने वर्धनापट्टनम में उनकी पार्टी के कारकुनों पर हमला किया। उनके फ्लेक्सेस को फाड़ा गया और कवरेज करने वाले मीडिया के नुमाइंदों पर भी हमला किया गया। వర్ధనపేట నియోజకవర్గంలో జరిగిన పాదయాత్ర మీద బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్ర మీద దాడి చేయడం జరిగింది. మా ఫ్లెక్సీలు జింపడం మొదలుపెట్టారు. ఆ కవరేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు అని కవరేజ్కి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళ మీద కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు దాడి చేశారు. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం.
ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేయడమేనా మేము చేసిన తప్పు? ప్రజల సమస్యలు ఎత్తి చూపడమేనా మేము చేసిన తప్పు? ఈ పాదయాత్రలో మేము చేస్తున్నది ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ఎండగడుతున్నాం. కేసీఆర్ గారు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి మోసం చేస్తే నిలదీస్తున్నాం. మహిళలకు 0 వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేసీఆర్ ను నిలదీస్తున్నాం. ఇంకెలా చెప్పుకుంటూ పోతే తెల్లారిపోతుంది. ఇంకా ఎన్ని మోసాలో అసలు దానికి అంతే లేదు. ఇలా మేము ప్రజల పక్షాన నిలబడి మీరు ఎందుకు ఈ అబద్ధం వాగ్దానాలు ఇచ్చారు, మీరు ఓట్ల రాజకీయాలే చేశారు, మీకు ప్రజల పట్ల ప్రేమ లేదు అని మేము ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడమే తప్పైపోయిందా అని అడుగుతున్నాం. विशाखापट्टनम में महकमे माल की इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर धर्मना प्रसाद के अलावा महकमे माल के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर महकमे माल धर्मना प्रसाद राव ने विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए रेवेन्यू शीर्षक के बारे में वाकिफ करवाया। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से राज्यात के सर्वे और अमकना स्कीम की सताइश की। धर्मना प्रसाद ने कहा कि राज्यात के सर्वे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले धर्मना प्रसाद राव ने महकमे माल की कारकर्दगी का जायजा लिया। जगनमोहन रेड्डी से गद्दारी करने वालों का बुरा अंजाम हुआ है। जगनमोहन रेड्डी से धोखा करने वाले लीडरों का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो गया। ये रिमार्क आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला नारायण स्वामी ने किया है। उन्होंने इस सिलसिले में सोनिया गांधी, किरण कुमार रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू वगैरह की मिसालें दी हैं। జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజకీయ సన్యాసం పుచ్చుకున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ సోనియా గాంధీ, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, నాయుడు ఫ్యామిలీ, చంద్రబాబు వాళ్ళు, జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన అన్యాయంగా కేసులు పెట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయినారు. జగనన్న సింహం, మీరు పందుల మాదిరిగా, గొర్రెల మాదిరిగా మందలుగా వస్తే కూడా అసలు ఎదుర్కొంటే మీరు ఎవరు నిలబడరు. దీన్ని గుర్తుంచుకొని ప్రజలకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కల్పించిన జగనన్నకి ఎక్కడ మనస్పర్ధలు లేకుండా మన పార్టీకి సంబంధించిన 1, 2, 3 అనవసరమైన స్టేట్మెంట్లు ఇస్తా ఉన్నారని ఈ టీవీలో ప్రెస్లో చూసినప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను. ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఒక్క తూరి మీరు మీ సింహాలోకం చేసుకోండి, మీ ఆత్మని ఒక తూరి పరిశీలించుకోండి. జగనన్న గాలి లేకుండా, జగనన్న సపోర్ట్ లేకుండా మీరెవరు గెలవలేదు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఎవరినైతే మీరు అసహించుకున్నారో, చంద్రబాబు ఎన్నుపోటుదారుడని మీరే చెప్పారు, చంద్రబాబు నాయుడు దేశాన్ని నాశనం చేసినట్టు మీరే చెప్పారు. अनंतपुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। सीसलम से वापस होने वाली तेज रफ्तार गाड़ी बरमपल्ली में उलट गई। 3 जख्मियों की हालत नाजुक है। 7 अफराद जो शदीद जख्मी हुए अस्पताल में शरीक करवाया गया है। रियासती वजीर उषा श्रीचरण ने जाए हादसे का मुआयना किया और जख्मियों के बेहतर इलाज करने की हिदायत दी है। कैंसर डे के मौके पर विशाखापट्टनम में कैंसर रन का इनेकाद हुआ। इस रन में वजीर सेहत वी रजनी, ओहदेदार डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर सेहत ने कैंसर के ताल्लुक से शऊर बेदार करने पर जोर दिया। उन्होंने जगन हुकूमत की जानिब से सेहत से मुताल्लिक अवाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात और हुकूमत की स्कीमात की सताइश की। हैदराबाद का टैंक बन फार्मूला ई रेसिंग के लिए तैयार है। इस महीने की 11 तारीख को एनटीआर मार्ग पर इलेक्ट्रिक कार रेसिंग का इनेकाद होगा। मुल्क में ये पहली मरतबा इलेक्ट्रिक कार रेसिंग का इनेकाद हो रहा है। फार्मूला ई रेसिंग के पेश नज़र इस इलाके में ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। आवाम को मुतबादिल रास्ते से सफ़र करने का मशवरा दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने तेलंगाना से नाइंसाफी की। बीजेपी ने किसानों पर जुल्म किया। तेलंगाना असेंबली में केटीआर की तकरीर। अकबर अवैसी और केटीआर में नोक झोंक। पुराने शहर की तरक्की की रफ्तार सुस्त, वादों पर अमल करने की मांग। तेलंगाना एमएलएस की खरीदारी का मामला, सीबीआई तहकीकात पर पीर को हाई कोर्ट सुना सकती है फैसला।
विशाखापट्टनम में रेवेन्यू सिस्सू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। धर्मना ने कहा, अराजी के सर्वे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।